जय श्री राम पिला माने वेलकम टू माय चैनल बीसी एजुकेशन सिंप्लीफाइड पिला माने आज गोटे नुआ चैप्टर आम आरंभ करिया कौन डिविजिबिलिटी रूल है यहाँ नंबर सिस्टम गोटे पार्ट हूँ डिविजिबिलिटी रूल आम पूर्व वीडियो सब आलोचना कर देर कौन क्यूब रूट जाइए स्क्वायर रूट जाइए मल्टिप्लिकेशन किसी सर्ट ट्रिक तुमको बतई है आज कौन करिया मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ हूँ डिविजिबिलिटी आम बहुत क्वेश्चन एग्जाम आमर आसूँ है पे यहाँ भल लगे टे देख प्राक्ट कर देखिए डिविजिबिलिटी रूल पे कौन ना क्वेश्चन थी कौन देथिबो ना गोटे संख्या देथिबो ता कहिथबो 2 कि 3 कि 4 5 6 भाग करले तार रिमाइंडर माने भाग शेष केते आसीबो हैला भाग शेष पचारथबो केते आसीबो ऑप्शन रे देथिबो 1 2 कि 0 कि 2 देथिबो तमे ताको कोन रिमाइंडर केते आसीबो तमे कोन करबो ताको ठीक मारिबो हैला ऑप्शन देखि तमे ठीक मारिबो। अच्छा तमें तो भाव पिला यहाँ तो सहज क्वेश्चन यहाँ तो आम भाग करदे रिमाइंडर मान भाग शेष देखू के आसला ठीक मारिदेव कि तुमको भाग कला बेलू तुमको पाने बहुत समय लगे कहीं ये गोटे छोट संख्या दे न ये पाखापाखि 6टा 7टा 8टा एमती संख्या देथिबो भाग करने है तुमको बहुत समय लगे यार फर्मूला न जानिले तुम कर देख तो आम कौन करवा देखा आम देखा फास्ट कौन होची देख एमती आसो 2 3 4 5 6 7 8 9 11 15 24 44 45 72 88 99 प्राय यही नंबर रे हमर कौन पके डिविजिबिलिटी आमर करिया को कहिथिबो हैला एही संख्या मानकर मैक्सिमम एही संख्या मानकर आसुची एग्जाम रे पढुछ हैला हमर देख केमती करिवो जदि एग्जाम रे आसो तमे केमती एटा हैंडल करिवो देख डिविजिबिलिटी रूल अनुसार हमर जिबा देख डिविजिबल बाय 2 जदि कही 2 रे तुम भाग कले गोटे संख्या देथिबो 2 रे भाग कले तार रिमाइंडर माने भाग शेष केते आसीबो पिला माने एठी मन रखतो लास्ट डिजिट सब मार्क कर जदि 2 रे डिविजिबल आसिला ताले एटा लास्ट डिजिट टाको देखियो माने क्वेश्चन रो लास्ट डिजिट तुम पिला माने क्वेश्चन कला तुम जानि परिबो हैला खाली मन रखतो एटा 2 रे जेतले डिविजिबल होची एटा होची लास्ट डिजिट काई हैला ना 2 रो पावर होची पिला माने एठी केते 1 2 रो पावर 1 तो 2 रो पावर 1 हेले होची 2 होची तेनकर एटा 1 जो पावर हैला सबले लास्ट गोटे डिजिट की संख्या को तमे चिन्हिबो हैला तापर सेमति लिखा हबो डिविजिबल बाय 4 माने लास्ट 2 डिजिट माने 2 रो पावर एठी केते 2 हैला ए जो 2 आसला पावर ताने संख्या रो डाहाना पटे दीटा डिजिट की देखि गिरी तमे कोन करबो ताको बाहर करबो हैला दीटा डिजिट की मात्र हरिबो 4 रे सब जाक हरिया को पड़िबो तुमको दीटा डिजिट की हरिया को पड़िबो हैला सेम कौन हम डिविजिबल बाय 8 हेल्ले पे कौन करेंगे ये कौन 2 रो पावर क्यूब है 2 रो पावर क्यूब हेल्ले कौन कर लास्ट 3 डिजिट माने गोटे क्वेश्चन देथिबो तार कौन कर तुम कौन कर एकक स्थान रु 3टा डिजिट माने कौन एकक दशक शतक 3टा डिजिट की आम कौन कर 3 रो हरिबो जेतिक रिमाइंडर आसो तार होची आंसर है तुम सब जाक तुम हरिया को पड़ोनी है सेमती डिविजिबल बाय 16 जदि 16 तुम कह पड़ो ताले ठीक हम 2 रो पावर 4 माने 4टा डिजिट की तुम कौन कर हरिया को पड़ो है 16 बुझीपार ना यहाँ हूँ तुम मन रखा पड़ो 2 हेल्ले हूँ लास्ट डिजिट देख 4 हेल्ले हूँ आमर कौन 2टा डिजिट देख 8 हेल्ले 3टा डिजिट देख आ 16 हेल्ले आमर के 4टा देख है पिला देख क्वेश्चन केमती आस तुम देख केमती देखुँ देख पिला क्वेश्चन आम लिखा कहि गोटे गोटे संख्या नियो तुम सपोज नियो 3 2 5 6 7 8 9 5 9 2 को आम कौन कर भाग कर 2 द्वारा भाग कले आमर रिमाइंडर पिला माने केते आसीबो हैला तुम ताल बसिक एमती क्वेश्चन एग्जाम रे भाग करिवो कि सब जाक भाग करिवो कि करिवो नै जेहेतु समय पळेबो तमे कोन करिवो मु कहि फास्ट देखिवो 2 द्वारा भाग करा होउची हैला 2 द्वारा भाग करा होउची माने केतेटा डिजिट नबो लास्ट गोटे डिजिट माने ए 2 टा को गोटे डिजिट नै कि तमे कोन करिवो हरिवो 2 की कोन करिवो 2 रे हरिवो हेले केते रिमाइंडर केते आसी रिमाइंडर माने भाग शेष जदि 2 की आमे 2 द्वारा हरिवो 2 के 2 एठाला सुनो एटा होची भाग शेष रिमाइंडर ताले आसिला केते आंसर एठी होची 0 आसी रिमाइंडर माने केते आसी पिला माने हमर रिमाइंडर होची 0 हैला तापर सेमती देखा आ गोटे क्वेश्चन देखा पिला देख जदि सेमती कही मुझे 9 2 5 2 6 7 9 8 9 4 केते हम 9 4 5 अच्छा ये कौन कर 2 द्वारा मुझे भाग करी
ହେଲା। ଏଠି ପିଲାମାନେ କେତେ ତାହେଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିବ ମୁଁ କହିଛି ସବୁବେଳେ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଲା ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ୍ଟାକୁ ଆମକୁ ଆଣିବ। ତୁମେ କେବଳ କ'ଣ କରିବ 5କୁ ଆମର 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବ। ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ୍ ଗୋଟେ ଡିଜିଟ୍ 5କୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଆମର ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିବ 1 ଆସିବ। କାରଣ 5କୁ ଦେଖ ହର 2ରେ ହରିଲେ 2 ଦୁଣେ 4 ଆସିଲା କେତେ 1 ହେଲା। ତାହେଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର ଏଠି ପିଲାମାନେ କେତେ ଆସିବ 1 ଆସିଲା ହେଲା। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପୁଣି ସେମିତି କ'ଣ କରିବା ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 8 1 2 4 5 6 7 7 3 ନେଇଯାଅ ପିଲାମାନେ 7 3 ହେଲା ବାଏ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ଆମ 4 ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ କରିବ ଭାଗ କରିବ ହେଲା। 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଁ କହିଛି 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବ ମାନେ କେତେଟା ଡିଜିଟ୍ ନେବ 2ଟା ସବୁବେଳେ ଡିଜିଟ୍ଟାକୁ ଦେଖିବ ହେଲା। ତା'ମାନେ ଏଇ କ'ଣ କରିବ ଏଇ 7 3ଟାକୁ ଆମ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବ। 7 3ଟାକୁ ଆମ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେବ 4 କେ 4 ଏଇଟା ଆସିଲା 3 4 ଅଷ୍ଟନା 32 ଏଇଟା ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ 1 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଆସିବ ଏଠି ହେବ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ 1 ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ସେମିତି ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେବା ସପୋଜ୍ 1 2 5 6 7 9 1 9 1 6 ହେଲା। ଏତିକି ନେଲେ ପଚାରିଲା ଆମର କ'ଣ ହେବ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଆମର ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଲାଷ୍ଟ 2ଟା ଡିଜିଟ୍ ନେବା ଲାଷ୍ଟ 2ଟା ଡିଜିଟ୍ ନେଲେ କେତେ ହେବ 16। ତାହେଲେ 16କୁ 4 ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଭାଗ କରି ଆମର ରିମାଇଣ୍ଡର ପିଲାମାନେ କେତେ ହେବ 0 ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ ରିମାଇଣ୍ଡର R = 0 ଆସିଲା ମାନେ ରିମାଇଣ୍ଡର 0 ଆସିବ। 4କୁ ଯଦି 16କୁ 4ରେ ଭାଗ କରିବା 4 4 16 ତାହେଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ହେବ 0 ଆସିଲା ହେଲା। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ହେଲା ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ 2 5 6 9 8 4 2 6 2 7 2 0 ଆମର ଦେଇଥିବ ଯଦି ଆମର କ'ଣ କରେ 4 ଗଲା ଆମର ଏଇଟା 8 କରିଦେବ। ଯଦି 8 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯିବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିବ 8 କହିଥିଲେ ମାନେ 2ର ପାୱାର 3 ତାହେଲେ ଏଠି କେତେଟା ଡିଜିଟ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବା 3ଟା ଡିଜିଟ୍କି ଦେଖିବା ମାନେ 720କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 8 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। କେବଳ ଏଇଠି 720କୁ 8 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେଲେ ଆମର ରିମାଇଣ୍ଡର ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଠି ଭାଗ କଲେ କେତେ ହେବ 8 9 72 0 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିଲା ଏଠି ହେଇଗଲା 90 90 ଅଷ୍ଟନା 720 ତାହେଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ହେଇଗଲା 0 ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍। ତାହେଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଯାଅ 2 5 ସେମିତି 9 2 6 1 6 1 7 2 8 0 8 1କୁ ଆମକୁ କ'ଣ କର 16 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। ଭାଗ କଲେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଆସିବ ରିମାଇଣ୍ଡର ଆମକୁ ପଚାରିଥିବ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ତୁମେ 16 ଦେଲା 16 ମାନେ 2ର ପାୱାର 4 ହେଲା। 2ର ପାୱାର 4 ଦେଲା ମାନେ ଆମର କେତେଟା ଡିଜିଟ୍ ଦେଖିବ 4ଟା ଡିଜିଟ୍କି ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 4ଟା ଡିଜିଟ୍କୁ ଆମକୁ ହର 8 0 8 1କୁ 16ରେ ଆମର ହରିଲେ କେତେ ହେବ 16 5 80 16 5 80 ମାନେ ରିମାଇଣ୍ଡର ଏଠି ହେଉଛି 1 ଆସୁଛି ହେଲା। ଏଠି ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ହେବ 16 ହରିଲା ମାନେ 16 5 80 କଟିଗଲା 16 5 80 କଟିଗଲା ଆଉ ଆସିଲା କେତେ 1 ବଞ୍ଚିଲା। ତାହେଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର ଏଠି ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଉଛି R = 1 ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କେତେ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ଦେଖୁଛ ତ ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା 2 ପିଲା ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ହେଲା 2ରେ ଜାଣିପାରିଲେ କେତେ ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ ଜାଣିପାରିଲେ 2 4 8 16 ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ 16 ଲେଖିଦେବା ଏଠି 16ରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ହେଲା 2 4 8 16 ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ସବୁ ନମ୍ବର କେମିତି ଆମର ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେବ କେତେ ଡିଜିଟ୍ ନେବା କି କେମିତି ତାର ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିଁ କରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।